इटा उटा देखी पारुथो जेनटा कि बजारे तलसरा बजाना देखवार लगे मिलला मुल्ला कैंसी बजारे तो मुझे देखी जगह मुला देखवार लगे मिलुचे देखी पारुथो इटा उटा देखी पारुथो नुआ सा गुटे देखवार लगे मिलला जेनटा पुई कहउछन मुई तो नहीं देखी इटा पहिल टाइम देखुछन तमे माने देखिछो तो मते कमेंट करबो। हे एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बनवाली ब्लॉग। तो गाइस केनता अछ मुई आशा करूछ तो माने भल रहथिबो खुश रहथिबो तो मुई ले भल रे अछ खुश रे अछ तो मुई आज पले अछ तलसरा बाजार आउ बाजारटा मुई देखाबी तो पछ साइड रे छे देखि परतो बाजार से साइड रे जेबा लगी पड़वा तर आड़े भी देखबा लगी बाजार मिलवा जगह ने आ रोड रो साइड रे भी तुमके मान के बाजार देखबा लगी मिलवा और जेनटा मोर पछ साइड रे देखि परतो जेनटा मेन रास्ता है इटा जेनटा के तलसरा छक मोर ब्लॉग वीडियो रे आज वीडियो रे देखि पाबो तलसरा बाजार केनता काना मिर्ची आउ साग सब्जी केते रेट ई जगह ने आउ आज तो अभी तो सोमवार है आउ सोमवार दिन ई जगह ने सकाल ही बाजार बसती जेनटा कि तलसरा ने तुम मैंने देखी तो मोर ब्लॉग वीडियो तुम मैंने देखिक जानी पारबो। तो चलो आज ब्लॉग स्टार्ट करमा तो चलो आगे पचरामा केते रेट काना कहउछन जगह ने केते लगा करला पा 20 टका आ पोटल पोटल तो रेट बढ़ी जैसे क्या लाते केते लगा दउछ जे 20 केजी आउ आकड़े चलो केते काना कहउछ रेट जगह ने खड़ा कांदा दउछ 10 टका किलो केते आछे जे खड़ा रेट आलू केते लगा आलू 15 प्याज 20 ये बड़े घंटा के पचरा केते रेट कहउछन केते लगा प्याज साग 10 टका आइटा कांडे पालक साग केनता बांछ एटा 5 टका केन आनिछ इटा इटा तुम्हारा के केन आइछ तमे इटा अलगा देसे जे का सजना है कि मुनगा है सजना है गोइटा सजना है छोट छोट আছে না এটা সে মুনগানো এটা ভাল লাগে हां ये काजा कत लगा मडे छ तमर 10 कोड़े आधाटा कोड़े आगे आधा कोड़े मिर्चा 10 आधा कोड़े এটা রেকলিং করছ कत लगा गो फूलगोभी 50 हाय कचंदर कांदा दउछ ता कोड़े खूब दिन रखे भने लगे मना कोई कांदा दउछ बाबा 20 टका पिसा के केजी तो आ बिलाते केना दउछ जे बिलाते केना दउछ हां 15 केना आनिछ सब डगर केना दउछ 40 टका रेट कहि दउछ कब कहि दउछ काजे 50 टका बेची कोन 40 हां कुलमुला रखे देसु काजे लावा कने कराते करा लागे नहीं को आवता हां लोगरा पान मारू छन हमें नहीं वार काजे पान मारू पान मारले खदी पता ही हां देखी पालो तलसरा बाजार में टिके साग सब्जी तो महंगा रेट आते जगह ना तो फिर भी आगे चलो देखना केते रेट कहउछन और साग सब्जी जगह ना रेट लाते केते लगा 1.5 किलो कुड़ी 1.5 किलो के कुड़े अब आलू इरा 10 टका एवरेज है 10 टका है 10 टका हां केना आनी छ 12 ग्राम छोट जो भल लागबा ना नांगन कांदा दउछ दादा 20 टका कोबी कोड़े हां
ଝୁମକା କେନ୍ତା ଦଉଛ ପା କୋଡେ ଆଉ ଲାଉ 30-40 ଏକା আছে କାଁଜେ ଏକା আছে କାଁଜେ ଓ ମାନେ ଗୋଟା ଗୋଟା ଦଉଛ ହଁ କେନ ଆଣିଛ ପତେମୁଡ଼ା କେନ୍ତା ଦଉଛ ବଡେ ତମର ରାଙ୍ଗନ 20 ଲେଖା କେନ ଆଣିଛ ଦଶହରାନ ହଁ ବିକ୍ରି ହଉଛେ କି ନାଇଁ ଆଗ ବିକ୍ରି ହେଲାନ କି କହୁଛେ ହଁ ହଁ ପିଆଜଟା କେତେ ଲେଖା ଦଉଛ 10 ଲେଖା ଆଉ ଭାଜି କେନ୍ତା ଦଉଛ ଦାଦା ଦିଗଡ଼ା 10 ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଦେଖବାର ଲାଗି ପାଇଲି କାଁ ଶାଗଟା ବଡ ଭାଜି କି କାଁ ପୁଇଁ କେନ୍ତା ଦେସନ୍ ଏଟା ପାକୁଡେ ଏଇଟା ମାନେ ବିଡ଼ା ନେଇ ଦିଅ କହ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖି ପାରୁଥିବ ନୂଆ ଶାଗ ଗୋଟେ ଦେଖବାର ଲାଗି ମିଳିଲା ଯେନ୍ଟା ପୁଇଁ କହୁଛନ୍ ମୁଇଁ ତ ନେଇ ଦେଖି ଏଇଟା ପହିଲ ଟାଇମ ଦେଖୁଛେଁ ତମେ ମାନେ ଦେଖିଛ ତ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରବ ଆଉ ମର୍ଚି କେନ୍ତା ଦଉଛ 10 ହଁ କେତେ ଲେଖା ତରଭୁଜ କିଲୋ 20 ଟଙ୍କା ତରକାରୀ ମର୍ଚି କେତେ ଲେଖା ହଁ ପାକୁଡି ଝୁନଗା କେନ୍ତା ଦଉଛ ଘରରେ କି କୋଚନିଆ ଘରରେ ଏଇଟା କୁନ୍ଦରୁ କେନ୍ତା ମଳୁଛ 10 ଟଙ୍କା ପୁଣି ମୁଲା ଯାଇଛେ କାଁଜେ ମର୍ଚି ଖାଜା କେନ୍ତା ମଳୁଛ ଦାଦା 10 ଟଙ୍କା ଆଉ ପିଆଜ ଲେ 10 କେତେ ଲେଖା ତମର ମାখন କେତେ ଲେଖା ତମର ନୁହେଁ ତମର ଦାଦା ହଁ କେନ୍ତା ମଳୁଛନ୍ତି 10 ଟଙ୍କା ଆଉ ତମର ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା କି ତାହା କେନ୍ତା ଦଉଛ ଏଟା କାକେ 40 ଟଙ୍କା ଖୁବ କହି ଦଉଛ କାଁଜେ କହି ଦଉଛ ଆଉ ବାଙ୍ଗନ କେନ୍ତା ଦଉଛ କେନ ଆଣିଛ ସଂକ୍ରାନ କେନ୍ତା ଦଉଛ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଦେଖବାର ଲାଗି ମିଳିଲା କେନ୍ତା କାଁ ଶାଗ ଏଟା ମାଖନ ବତ ଆଉ ଏଟା କେନ୍ତା ଦଉଛ ଏଟା ଆଉ ଏଥର ଝୁନଗା ବାହାରୁଛେ କେତେ ଲେଖା ଦଉଛ ଏଇଟା ସାନ୍ତରା କି ଲେମ୍ବୁ କେନ୍ତା ଦଉଛ ଅଲଗା ବଜାର ତ ମହଙ୍ଗା ଥିଲା ପୁରା 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଗୋଟେ ପିସ୍ କେ ଥିଲା କେତେ ଲେଖା ଦଉଛ ନା 3ଟା 20 ଆଉ ମର୍ଚି କେଜି କେନ୍ତା ଅଛି ତମର କଞ୍ଚାଟା 100 ଟଙ୍କା କେନ ଆନିଛ ସାଉଟାଗର ଦାଦା ଲେସୁନ କେନ୍ତା ଦଉଛ ପା ଅଧା କେଜି 50 এটা কেতে লেখা মানছ 20 লেখা রোডে যাব পুরা কেতে লেখা দৌছ তুমি কেন আনিছ সর কেতে লেখা দৌছ খড়া আর টামো 10 ଟଙ୍କା ମିଠା ଲାଗବା ନି ଲାଗେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାମ ମିଠା ନି ଲାଗେ ସେ ମାକାଟା କାହାରେ
ये दुकान वाला कहीं ला दादा कहीं गला कहाँ रे केते लगा दो 40 सुखा तो क्या कसा আছে ये ना कंधा ही खरा से हाँ 50 টাকা জানা পড়ছে তো কাকা কান্দা তো দাদা 30 টাকা আর লাউ লাউ কুড়ে কিলো কি গোটা আনতা হ্যাঁ কেতে লেখা আলু 20 টাকা নয়া আলু আগে সফা সফা দিছো তো कैसे चालानी में है কত লেখা দাদা দউছ 40 आलू कैसे কেতে লেখা মডেছ মাছ 20 টাকা যেটা নেবে প্লেট রে না কেতে লেখা তোমার পটল বেশি বিক্রি হচ্ছে তোমার নে কেতে লেখা দউছ 35 আর ওখানে কেন আনিস যে हमीरपुर हमीरपुर आओ बाहर होचे बाहर থেকে এতকে ন कितनी नो हो आओ बाहर बार हाँ मुई दउछे हो घर तक कुतरा बाहर बार हो कुछ এই দাদা থেকে মোলা মুলি পচরা হতে কেতে রেট কইছন কত লেখা দাদা তোমার মোলা मोला হ্যাঁ পাকুড়ে नहीं जा हो कुछ देखो जिनी सार को মটর চনা কেনা দউছ চনা नहीं जा भरी दियो है डबा खाली होगा চনা কত লেখা দউছ যে ইতার রেট আউ নি কম বার ইটা ওটা দেখি পারুথো যেনটা কি বজারে তলসরা বজানা দেখবার লাগি মিললা মুল্লা কেনসি বজারে তো মুই দেখিଥିଲି জায়গারে মুলা দেখবার লাগি মিলুছে দেখি পারুথো কেতে কলা দাদা এটা 80 টাকা কিলো কেতে লেখা দউছ পেঁয়াজ শাক 10 টাকা আর লাউ लाऊ इगरा 40 का 30 হ্যাঁ कैसे टमाटर যাতে কেন দউছ বাবা 15 টাকা এটা কাঁ শাক এটা एगा माखन कत মাখন বতর আর ঝুনকা যে কেন দউছ 40 टका সরি লাত কেন আছে কেন আনছ বাবা रोल लेगा রলে কেন আর 50 কেন দউছ 10 টাকা এটার বড় নি নকা मेले तोरी वाला সরি লানো এথর 50 ভাল লাগবা लगवा लगम भजा के বড় নি রহে কেনটা मोर है बाजे एखन का भोर लगबा ओढ़ले भोर नहीं लागे मंजी है बाप ଆଉ ଖଡା କେନା ଦଉଛ ଯେ ତମେ 10 ଟଙ୍କା ତମେ ବି ଲଗା ନାଇଛ ତମେ କେନ ଆଇଛ ହଁ ନି ବୁଝିଲେ କାଦ ପାଇଁ କେତେ ଲେଖା ଆଇ ଶାଗ 10 ଟଙ୍କା ନାସା আছে কেন কাঁ কাঁ ଶାଗ কেতে লেখা দাদা তোমার খড়া 10 ଟଙ୍କା পুরা আধা কেজি লেখা হবা কাঁ কিলো কেতে লেখা আছে 10 ଟଙ୍କା কিলো আছে মানে ওজন তো আছে পুরা কেজি আধা কেজি হয়ে কেন আনছ দাদা কত মোড়ানো হ্যাঁ ভেন্ডি কেনা দউছ দাদা পাকুড়ে কলি আছে नहीं बुढ़े जैसे হ্যাঁ वंडे वंडे बुढ़ाती रे হ্যাঁ ଆଉ ତଲସରା ବଜାର ମୁଇଁ ତ ସରିଗଲା ଭାବୁଥିଲି ପୁରା ରୋଡ ର ସାଇଡ ଆଡେ ବି ବସିଛେ ଦେଖି ପାରୁଥିବ ମାଛ ଦୋକାନ ଅଛି ମୁଇଁ ମାଛ ଭାଇକେ ଖୋଜୁଥିଲି ନି ପାଉଥିଲି ଜାଗାରେ ମାଛ ଭାଇ ଅଛନ୍ କେତେ ଲେଖା କହୁଛନ୍ କେତେ ଲେଖା ଦାଦା ମାଛ 200 कितने दाम आज ଇଟା ଗୋଟେ କାଁ ମାଛ
সেটা প্লেট তো কমপ্লিট করছো গুয়ার মাছ আগে এটা মিঠা পানি দ্বারা ডুপ্লিকেট গুয়ার ডুপ্লিকেট মানে ସବୁ 200 ରଖିଛ କି କେତେ ରେଟ୍ ସବୁ 200 है ମାନେ ଗଜା ବି ନେଲେ 200 ଏଇଟା ବି ନେଲେ 200 ଆଉ କାତି ନେଲେ ବି 200 କେନ ଆଣିଛ ଦାଦା କେନ ଆଣିଛ ଫଟକାନ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ କରୁଛ ଦାଦା ଆଜି ମାରଲା ଲେଖେ ଦିଶୁଛେ ମାଛ ଗରା पेटी पूरा ऐसी तो सील ଇ ମାଛ ଗୁଦାମ ଗରା କେନ ଆସେ ମାଛଟା सब आंध्रा ହଁ गुजराती का तो गाइस तलसरा बाजार तुमके मन के केनता लागला जदि भल लागला तो लाइक गुटे कमेंट गुटे करवा लगे नहीं भूलबो तो आज बोलो कि नहीं हैन करमा नेक्स्ट वीडियो रे फिर मिलवा तो सबके मोर जुहार टाटा बाय बाय जय श्री राम।